हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। এই ভিডিওରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେତୋଟି एजुकेशन रिलेटेड न्यूज। ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ वन इज ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଲା ପିଏମ୍ ପୋଷଣ। ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ फ्रॉम द ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ତେବେ ଦେଖିନେବା ଡିଟେଲ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାର ନାମ ବା MDMର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। 5 ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାର ବ୍ୟୟ କରାଯିବ 1,30,000 କୋଟି। ତାପରେ ଏହା 2021ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ଚାଲିବ 5 ବର୍ଷ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବାଲ ବାଟିକାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସହିତ କ୍ଲାସ୍ 1 ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 8 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସରକାର ପୁଷ୍ଟିକର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିବେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ଅମଳ ହେବ ତାହାକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ତିଥି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବା କେଉଁ ଓକେଜନରେ କେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କେଉଁ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ସ୍କୁଲରେ ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଦେଇପାରିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଉତ୍ସବ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସାମାଜିକ ଅଡିଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗି ଅଭିନବ ଖାଦ୍ୟ ମେନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାନ୍ଧଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ବା FPO, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା SHG ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଯୋଜନାର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜଟି। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ 4 ମାସରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜଟି ଦେଖନ୍ତୁ। Annexure 1ରେ ଅଛି ଫର୍ ହଷ୍ଟେଲ SSD ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଟ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ ଲେଭେଲ ବିଫୋର ଓପନିଂ ଅଫ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜଟି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାର ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ HM ଅଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ, UP ସ୍କୁଲ, primary school of this district are directed to attend their respective school regularly and execute the routine work properly, including completion of work relating to several scheme and program of UC is going on. Nobody will remain absent from school without any prior
परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देखंतु अदर्स इंस्ट्रक्शन सब अछि। देखंतु नेक्स्ट न्यूज़ टी 27 सेप्टेम्बर 2021 ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ होइजिवो एई सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा निमंते AISSC 2022 पई देखंतु 9 जनवरी 2022 रे परीक्षा हेबो। लिखित OMR आधारित हेबो। बहु विकल्पीय प्रश्न आसीबो। ओके तेबे षष्ठ श्रेणी रे नाम लेखा पई योग्यता देखंतु 31/3/2022 सुधा 10 रु 12 वर्ष होउथबो। समस्त सैनिक स्कूल रे केवल षष्ठ श्रेणी रे बालिका को पई नाम लेखा उन्मुक्त रहिछि। तापर नवम श्रेणी रे नाम लेखा पई योग्यता देखंतु 31/3/2022 तारिख सुधा 13 रु 15 वर्ष होइथबो। से माने नाम लेखा समय कौनसी मान्यता प्राप्त विद्यालय रो अष्टम श्रेणी उत्तीर्ण होइथिबे। STSC पई 400 एंड अदर्स पई 550 रुपीस परीक्षा दय देखंतु। आपण कौनसी अनुसंधान मा स्पष्टीकरण पई हेल्पलाइन नंबर 0114075900 रे जोगाजोग करी बुझी पारिबे। वेबसाइट टी देखंतु https://aisse.nta.nic.in अछि। तेबे सैनिक स्कूल रे नाम लेखा क्लास 6 एंड क्लास 9 पई आरंभ। देखंतु देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे क्लास 4 लेवल 4 टीचर्स माने लेवल 3 को प्रमोशन होइछंती। लेवल 4 हेडमास्टर सेल जॉइन इन देयर promotional post as level 3 headmaster by 30th September 2021 30 सेप्टेम्बर सुधा से माने जॉइन करिवे। लेवल 4 टीचर मानकर लिस्ट आसी जाइछि। देखंतु डिस्ट्रिक्ट संबलपुर नास पई एक्टिविटी ऑन नास 2021 इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। एठी एक्टिविटी बेसलाइन असेसमेंट हेबो। वीक वाइज लर्निंग आउटकम अचीवमेंट प्लान रहिछि। क्लासेस ऑन लर्निंग आउटकम बाय डेट फैकल्टी डाटा कैप्चर एट ग्राउंड लेवल फील्ड विजिट बाय कोर टीम रैंडम फोन कॉल बाय कोर टीम एपरि भाबरे एक्टिविटी सब रहिछि। डिस्ट्रिक्ट संबलपुर नास उपरे नेशनल अचीवमेंट सर्वे उपरे प्रिपरेशन प्रैक्टिस पई वे सैनिक स्कूल पई अप्लाई करिवे। तो सहित एटा नवोदय विद्यालय गुड़िक आसंता शिक्षा वर्षर षष्ठ श्रेणी नाम लेखा पई मध्य प्रवेशिका परीक्षा हेबो। तेणु अप्लाई करंतु। तेबे आमे शिक्षा दर्पण रे क्लास 3 रु क्लास 9th इवन 10th पर्यंत चली। तेबे हमर प्राइमरी सेक्शन देखंतु क्लास 3 समय 10:10 रु 10:40 शिक्षा दर्पण चली। तेणु पिलाए माने 10:10 रु 10:40 क्लास 3 स्टूडेंट माने देखि पारिबे। तापरे क्लास 4th रो पिला 10:40 रु 11:10 मध्य रे टेलीविजन रे देखि पारिबे निज पाठ। तापरे क्लास 5th रो पिला 7:30 रु 8टा पर्यंत समय रहिछि शिक्षा दर्पण रे देखि पारिबे तांकर पाठ। तापरे क्लास 6th रो पिला 12:30 रु देखि पारिबे तांकरी पाठ। क्लास 8th रो 1टा रु देखि पारिबे शिक्षा दर्पण तांकरी पाठ। सॉरी क्लास 7 रो 1टा रु एवं क्लास 8th रो 1:30 रु तांकरी पाठ देखि पारिबे। आधा घंटा समय अवधि रहिछि गुटे पीरियड को। प्रत्येक दिन निजर पाठ देखि पारिबे पिलाए। देखंतु बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो मध्य लेवल 4 हेडमास्टर माने लेवल 3 को उन्नीत होइछंती प्रमोशन पाइछंती। ऑल सच हेडमास्टर इन लेवल 4 आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द काउंसलिंग प्रोसेस अकॉर्डिंगली इन टाइम चिट्ठी आसीछि। तेबे
एहीपरि भाव में अदर्स डिस्ट्रिक्ट मध्य एई लेवल 4 टू लेवल 3 प्रमोशन हो जिवो। All these are education related news. Thank you friends. Please subscribe my channel and press the bell icon. See you again soon.